2 minutes and 30 seconds para manghula. 5,000 pesos kada tamang hula. Ang Team Bong ang pinili nyo. Pumili muna kayo. Set A or Set B? Nahuhulaan. Set A. Set A. So, pakibigay ang Set A. Or LA. Okay, Bella, pwesto ka na. Grabe, nakita mo agad, ha? Bella, pwesto ka na doon. Ikaw ang manghuhula. Players, pwesto na sa likod. Eto na. Hula mo. Hula who. Hula Nido. Timer starts now. Eto na yung first word. Lassie. Si Lassie yan. Di sila siya. Hindi. Refrigerator! Tama. Correct. Next. Galing naman. Bilis, ah. Vacuum! Mop! Walis! Broom! Vacuum, correct. Next. Vacuum na nga eh. Una kasi yung tinitignan ko eh. May mahaba. Ay, sorry. Vacuum cleaner. 2 words. Vacuum pwede. 2 words. Pagkain, kinakain. Pangatlong word na to. Air fryer! Wrong. Electric stove! Wrong. Microwave! Isa pa. Wrong. Rice cooker! Correct. Pang-apat. Grabe, competitive talaga si Bella. Okay, 2 words. Water dispenser! Correct. Pang-5. Mape-perfect yata first time. First time mape-perfect. Kinakabahan na ang Team Ogie. Mop! Wala. Mop! Scrub! Floor wax! English! Pangkudkod! Sipa! First word! Ano sounds like? Wala na, nakakagulo. Ironing board! Iron! Correct. Perfect ang Team Bong with Bella. Yes. Ano time nila? Anong time nila? Mamaya natin malalaman yung time. Kasi, Di ba pwedeng i-reveal yung oras? Kasi Yes. medyo nababagalan ako. Nabagalan ka. Wow. Parang... Nagpupuni ang Team Bong. Hindi ko alam. Ang bagal talaga nila. Hindi ba? Ang bagal. Hindi ko alam kung bakit sila nagbubunyi. Excuse me, perfect namin score. Wow. Sandali. Perfect sila. 5 points. Ganon? Oo. Ano ang ambag mo doon? Yung... Di ba ako nakikita? Ano yung ambag mo daw? Ako kayo mga gumagano yung plancha. Ako yung mga water dispenser. Galing. Uy, in fairness, first time na perfect, Si Bella ang naka-perfect. Palakpakan natin, madlang people. Napakahusay nung Bella. Sayang.